যত ইলেকট্রনিক মিডিয়া rong na ang puila sawani hambai tei sini Tripura hasteni luku rong na ani sawani chibaya faro tam hingkai Tripura ni poristiti tabuk joratei sini hawa belai hamya lockdown ekdik dia ei lockdown ni bising tui जों bai जों बोलायनो आरम्भ खालायदों बाहाय हिन आं नुखा जों 1975 76 जों आइन मानना आंदोलन खायगा हुवाई शहर अफुरो चिनी कचाम मंत्री ट्राइबल वेलफेयर अगुर देवर्मा बाई MLA बिदा देवर्मा बरक खूब टर्चार खायजाका किन्तु ताबुक এই বড় সময়নি आफुरो आसाया बरक र ताबुक आसायनाय बरकसि सिनि ओसगां थांनाय 17 तारिख महाराज एवं अनंत देवर्मानि बिथिङाव इलिगेशन खायगा जों विशेष कर आं अनंत देवर्मा त्रिपुरा राज्यनि बागै बेलाय कष्ट खायगा एवं बेलाय दुखुबो माखा जों 1980 होते 88 जरा जों आन्डारग्राउन्ड दङै जों 3टा सीट दङ आबो जोंनि अबदान दङ त्रिपुरा हास्टेव जोंनि अबदान दङ এই अबदान बुइपक थाङो जों बुफां तलाव हरबसुक थुगा हरबसुक आइखा हरबसुक मुक्ति खालाय आइखा आबो जनगण सिया आबो साखा नायखलाय दंनाय सिया आपति खालाय जों 3टा सीट तुमानि परे आं लास्ट फायै आरनि किफले INPD पार्टी खाय ए INPD पार्टी खायै जे बरक आनि बिरुद्धे इलिगेशन कक साका 2008 सिनी दक्षिण मनाइसराव 8 नम्बर सीट बचारिवै विलेज कमिटी नि मेम्बर जितिरिका आं এই प्रशांत देवर्मान এই प्रशांत देवर्मा वाई सेवेन 2018 नक बार कासामान हाइकाय नक बार सिबि वाई सेवेन MLA थाका ताबुक केवनो सिनियर तिनियर बरक साइमिया गणतंत्र तंत्र सिया डेमोक्रेसी सिया अर्थात अवन प्रमाण ओ सेकां जे 17 तारिख आनि बरक आं निजि मीटिंग खायनानै थांबानि मारे हादुग महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक नि आसायमान साल पालिना हिनै आं निजि स्वयं आरो मीटिंग रिगि थांबानि आबोनि सिगां 14 तारिख मीटिंग का आदिनो हंकाय सयल दङ एवं इउथ नि चेरेरक किछा गोबां दङ 17 तारिख हंकाय सयल एटेन्ड खायलिया एवं किछु चेरेरक इउथ नि चेरेरक एटेन्ड खायजागलिया अ मीटिंग खाय फिरगै आनो राजा टेलिफोन खायहरगा जा पारे अनंत बाबू नों जेकुनु केन्द्रआव जदि कुनु राजानि साल पालायनानै हिंका हंकाय बरनो बिस्कुट चाना फानो जैसा चा नोंना फानो बरनो किछा पैसा डिमांड पैसा नों रिलीज खायदि आं ननो रेनाय नि साका मीटिंग पायै सारा आं बरनो सनखाला बाजाराव तुबि फेगा आं आरनि रां किछा आनि निजिनि व्यक्तिगतनि आनि एकाउन्टनि रां तिसावै बरनो सनखाला हयते फिरगै रहरका केसिआर संमानि कमिटि नि केसिआर नि यागो नायबा साल कथां आनि बरक सञ्जित देवर्मान एकदम बुखुग खापरारिका फिकुंग लाठिरिका सारा बाजारनि बरक नुगै दङ अवश्य এই MLA प्रशांत देवर्मा बजे একজন খ্রিস্টানি বরক ব তাতাল সাকা সাইকেল মোটরসাইকেল ঠুটাইছে বিন বুকুক কসা চাবো আসুক তাতাল এই সরকার তাবো MLA नि ओंगै तेक सारा रामचंद्र गादी बरक नुक टंगले ओ के जदि कुटो थांगा गाय मारे हादरनि बरक हजार बरक प्रमाणिकामुन आ बाजार बिसिङाव बाजार खोनि गेसाराव जे बन बुमानि
सन्जित बुरमानि आबो आबो कोनो दिन नोंनि जे ताताल सापानो जनगण नुकजाक जनगण सिजाक आबो এই অবস্থানি পরে যিনি মহারাজ পদ্মুত কিশোর দেব বর্মন ব চিনি ত্রিপুরা মঠানি চিফ সুপ্রিমো অর্থাৎ চেয়ারম্যান ব যতক্ষণ পর্যন্ত ডিক্লার দিয়েছাক आं अनंत देवबर्मा कक साइमिया इलेक्शन बाजानाय दा बाजाया दा ना ताम खायनाय खाया दा त्रिपुरा मथान हইতে आं काइसा कक बारी साइमिया যতক্ষণ পর্যন্ত সাকলাইয়া সাক বজায়া সাক কিন্তু এই মহারাজ পদ্মুত কিশোর ন এই প্রশান্ত দেববর্মা সাধারণত চেরাই ব তাও অযোগ্য হাইবেছে ব ওয়াইসামান বুফাং সাকা কাছাই এমএলএ হংকা ব বহাইকে বহাই বরক ব বন বাটপার হিমাঙ্কা হ্যাঁ দালাল হিমাঙ্কা ব বহাইকে বন দালাল হিমাঙ্কা যেখানে মহারাজ এই তাবুক লকডাউন হাজার হাজার বরক চাইতংকা ফাইমেয়া বিভিন্ন স্টেট আবরণ রাং রিবই এবং আবরণ তুমনানি ব্যবস্থা খাইগা গাড়ি বাই এই প্রশান্ত দেববর্মানি সম্পত্তি পুরা ফালি দেব আপনি তুম মাখামো বিনি আসুনটা ক্ষমতা কামো সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে বড় মাইমুসে মাইরং বাক দङ রাজানি निजिनि स्वयं निजिनि पैसा बाय गुदा बाखा मानै बाखा माइरं बाखा आं निजेस्व बस्तारे बस्ता माइरं बाखा आबो आ जिनिस बवा सुदानाय ब भाइके राजानो दालाल हिमाका एकजन राजानो राजा नोंकि राजानि गदमानाय नों राजानि उपाधि दमानाय नों मान राजानि उपाधि नाय मानाय केवल पृथ्वी वो राजानि उपाधि नाय मैया आं अनंत कोटि कोटि मालिक फान राजानि उपाधि हाइता सारि नरक हाई चेराइन जों चंगो नरक लास्ट नक देशनि भबिष्यत देशनि कामुं खायनाय जों जत चेराइन सावो जिनि बयस अबारं थाका जों ते बिसिया ओर दे 10 इयार्स आवनि परे जों चेराइन याफार माकलांनाय এই ত্রিপুরা হাসतेनो बुइनो सेगरिया खायनायनि बागै हाजार हाजार बছর राजनीति खायमानि परेও जों कोनो दिनो राजानि साल এবং ত্রিপুরা हावो ত্রিপুরা हासतेও राजा आसाइमान साल मा पालायाखौ बो मा पालाय रवीन्द्रनाथ ठाकुर जन्मदिन सुभाष चंद्र बसुनि जन्मदिन এই गोबां मा बरगनि जन्मदिन पालायो अदिनो जेदिनो राजानि साल पालायमान दिनो आसाइमान साल पालायमान दिनो सिमालुङा आं थांगा सिमालुं थाङै आं पहिला उद्बोधन खाइ कावका महम सगै खुममालारिबोई किफिल फाइगा लामावा आनो खरब मंत्री मालायरिका ए मंत्री हिसाब एमपी सिनी एमपी रेवती मोहन त्रिपुरा मालायरिका आनो नुखाय हिमदिखाय हिनि आं देसा किफिली बबाय माथागा आ खुम माला बक्थानि आं बचाय मातखा बक्सा साक जतसन पाया साक नायबा आरोनि फिरक थांगा एयारपोर्ट जों आरो एयारपोर्ट आरोनि इनको एयारपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर जों नासिं दं जेखेबानो त्रिपुरा माथानि बरफ फायथ'नि जों 10-15 जना थांगा त्रिपुरा माथानि बरफ आरो थाङै आरो खुम माला बगैयाखौ किफिल फाइगा अमा लामावके आरएसएस रखसै खुम माला बगलाय दङ तिनि बीजेपी नि आरएसएस बजुदि पालाय मानो हुंगाय जों मारे हादोगो अंकनि राजानि साल पालायना हिंतानिबा नों भाइगे आदब नों आबोना आपत्ति खायमाखा भारतवर्ष एमन कोनो बरफ खोथा खोनागाना निनिथानि बुसु ज्ञान दं करै आबो तो पूरा साइमान काबले एलाकानि बरफ आ एलाकानि बरफ तो नुखाबले नों जे बरफ पाठगै आनि गारि न सग्रिनानै आनि गरे ननाखाय नर्दे नेन गारि ननाखाय नर्दे इयाखाय गारि गो ब्यां थानाय बरफ ब्यां थानाय धमकी फाइल फैगा 17 तारिख এই সমস্ত नों কতদিন নারনাय হ্যাঁ কতদিন নারনাय नोंदि এই যে थांनाय लोकसभा निर्वाचन जे नरक एमएलए ओंनाय मंत्री ओंनायनि सीट 6टा सीट हारिजा 6टा सीट आसारामबाड़ी रामचंद्रघाट तारपरे सिमना माननाय टाकारजाला एमपी কয়টা আঁকা 6টা
এই 6টা সিট হারি যাক নরক মাত্র 2টা সিট জিতি যাক বাবা নরনি ও 10টা কাঞ্চনপুর কাইসা গাই গন্ডা সরা কাইসা এই 2টা সিট জিতিব কাইসা হারি যাক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা একটা সিট হারি যাক 9টা নি বিশিং 6টা সিট হারি যাক নর কি মনে খাইও মিয়া 26 তারিখ চাম্পাহর 26 তারিখ স্কুল নগ মিটিং খাইনে হিনি CPM রক আছুক লাইমান জাগাও নরক থাঙি আপত্তি খাই বুখা সকা আববাই কি নরনি ফিল বাড়ি নেই দা নংনি ফিল বাড়ি নেই দা জনগণ তেমন খুব নাই এই অবস্থায় যদি সারা ত্রিপুরাও আমতি খাইকা আঙ্কায় জোরাজুরি খাইকায় জনগণ খুব নাই নং বংন রমই বুট রিডিমাইয়া বুট রমই নং একমাত্র রিডিমানো সিনেমাও নুংবান হিকায় এই নং বুটুং থামাইকা কিপিলি হিনি লাথাবাই সিলাইবাই ফুনুগৈরি হর কিন্তু অর এডিসি বুট নির্বাচন খাইকায় নরক মনে দেখাই দে আইপিএফ টির মনে দেখাই দে এই জোর জুলুম খাই গণতন্ত্র সেগই ডেমোক্রেসি সেগই বরক ত্রিপুরা সবাই ত্রিপুরা সানো বুথারে সুজিত দেববর্মা খাবো নক সকদাং না সুজিত দেববর্মানি নক খামকা বনি 10,000 ও বিনি চাকরি কমাই যা তে কিচা মিচা রাং পুইসাবাই দুবানি মানে অ বরক নিন সাবাব নিন কক বরক সানাই রাগে না আরো যে দোকান খামানি নিন কক বরক সানাই রইয়া দে যদি বরক শুধু বড় ইয়া জনগণ তো নুক্ত ভাবলে এই এলাকানি চাম্পহর এলাকানি বড়র এবং তুই খাই যদি ফাতানি বড় নতলানি সেই যদি ঘটনা খাই তো মুখাই নরক এডিসি ওর লাংটাং নাই পরিষ্কার লাংটাং নাই এডিসি জনগণ নগ্ন মানি গেলাক লাংটাং নাই এই সমস্ত দুর্নীতি এই সমস্ত এডিসি বিশিং মুয়াছে নাই দুর্নীতি বুড়াই সুলাই বুঠান জানি এই অবস্থায় যদি তখাই নরক লাংটাং নাই খবর নংনা আং সাও जों চিনি হানো নারানা নাংনাই ও এডিসি চিনি ক্ষমতা রাজা তাবুবো সাইতঙ্গ ঐক্য দেহিনি সমস্ত চিনি রিজনাল পার্টি তংনাই ঐক্যङै जों যদি একङै বাজা খাইয়া সাক जों ও এডিসিনো মার গিয়া অব রাজনী কক আনি কগিয়া চিনি সুপ্রিমো কক একং খাই রাজা অংখর নাই রাজা এই এডিসিনো তামখাই জিতি দিত নুক নাই অবনি বাগে আং সাবো যত রিজনাল পার্টির আং খুলুমই সাবো কবগই সাবো নরক जेखेबानो थानसा ओङै फाइदि जोंबो नायो अ त्रिपुरा हास्तेनो अ एडिसि पानो जों नारगदान बागै जों जत्त बरनो बुकुं बारारक एडिसिनो नारगै जों मुया जानाय रंनि मुक्तिनि लामानो खालाय खालागानो अबसेसेनि वासुमु एवं जारा चारेरक जों चुगिया हांखाय चेराय चुगना नांनाय चेराय रंनो जों याफानान बागै प्रस्तुत दङ नरक निथाने आं कबगो फाइदि शिक्षित समाज शिक्षित कर्मचारी छात्र फाइबाय दिन दङ जों नरनो अ याफार खालामना बागै ঐক্যनि लामाव तुबदि हिनै आनि এই किचा दिनै अ प्रेस सुमानि अ कक सामानि अर आं मोथाका चिनि नाय तंनाय जनगण रंनो जत्त जनगण थानि आनि सबानि चिबाय याफारे खुलुमा याफारे आनि ककनो मोथाका हामबाय।